Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Saraf Mustawa Rabi' bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Kita telah selesai pembahasan dars keempat tentang masdar-masdar dari fiil khumasi dan sudasi. Sisa latihan yang ada di bukunya ya. Kita akan baca latihannya, namun sebelum kita baca latihan, kita ingin mengulang kembali wazan dari fi'il sulasi beserta masdarnya, rubai dan khumasi serta sudasi. Yang pertama, wazan dari fi'il sulasi ada tiga untuk maudinya, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Ini fi'il sulasi. Mujarad dengan fi'il maudinya ada tiga wazan, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Contohnya yang fa'ala, nasara, yang fa'ila, sami'a, yang fa'ula, hasuna. Kemudian masdar dari ketiga fi'il ini sama'iyun, kebanyakannya dengan wazan-wazan yang terbatas atau banyak wazannya Om. Sebenarnya banyak ya. Wazannya banyak sekali. Contoh dari nasara, mudhari'nya yansuru, masdarnya nasran. Sami'a yasma'u sam'an, hasuna yahsunu husnan. Itu telah kita bahas nama fi'il madhi sulasi beserta masdarnya. Kemudian juga berikutnya fi'il rubai dengan empat wazannya. Yang pertama af'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga fa'ala, yang keempat fa'lala. Beserta masdarnya juga sudah kita bahas. Contoh yang af'ala, adkhala, mudhari'nya yudkhilu, masdarnya idkhalan. Karwama, yukarimu, takriman. Qatala yuqatilu, muqatalatan. Basmala yubasmilu, basmalatan. Ini fi'il-fi'il yang rubai telah kita bahas. Yang sejak kemarin, fi'il khumasi dan sudasi. Yang khumasi ada 6 wazannya. Tiga pertama berawalan hamzah wasal, ifta'ala, infa'ala, dan if'alla. Tiga terakhir berawalan ta, tafa'ala, tafa'ala, tafa'ala. Contoh yang ifta'ala, madhi mudhari' masdar, ijtama'a, yajtami'u ijtima'an. Infa'ala, insarafa, yansarifu insirafan. If'alla, iswadda, yaswaddu iswidadan. Tafa'ala, tafarrada, yatafarradu tafarrudan. Tafa'ala, contohnya tanatuha, yatanatuhu tanatuhan. Tafa'alala, contohnya tala'la'a, yatala'lalu tala'la'a, yatala'la'u tala'lu'an. Yang sudah sih pun ada 6 wazannya. Namun yang paling masyhur yang pertama itu istaf'ala. Istaf'ala, contohnya istakhraja, yastakhriju, masdarnya istikhrajan. Dan if'au ala dengan tambahan hamzah wasal, kemudian ditambah waw dan ain sebelum akhirnya. If'au ala. Ini if'au ala, dia termasuk golongan fi'il sudasi. Tambahannya 3 juga. Yang aslinya fa'ala, tambahannya ada 3, hamzah di awal, waw pada huruf keempat, lalu yang kelimanya ain, tambah ain. If'au ala. Doraknya yaf'au ilu, maksudnya if'i alan. If'i alan. Contohnya ihlaula, ihlauli, ihlilaan. Agak jarang memang. Yang paling banyak istaf'ala. Yang ketiga, wazan fi'il sudasi, if'al, if'alalla, if'alalla. Mudhari'nya yaf'alillu,
Masdarnya if'illalan. If'illalan. Contohnya iqsya'ara, yaqsya'iru, iqsya'raran. Itu masdarnya if. Contohnya masdarnya if'i'lalan. Sebenarnya tanpa tasydid itu, tanpa ada tasydid. Itma'anna, contoh lain itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan masdarnya. Itmi'nanan, if'i'lalan, if'i'lalan. Yang benar. Itmi'nanan. Yang keempat dari wazan sudasi if'awwala, mudhari'nya yaf'awwilu. If'awwala, yaf'awwilu, if'iwalan itu maksudnya if'iwalan. Katanya i'lawwata, i'law itu i'liwatan. Maksudnya itu. Ini contohnya ihmaru, yahmaru, ihmiraran. Menunjukkan warna. Yang terakhir dari fi'il wazan fi'il sudasi if'anlala. Mudhari'nya yaf'anlilu. Maksudnya if'inlalan. Contoh ihranjama, yahranjimu, ihrinjaman. Itu 6 wazan dari fi'il sudasi. Tapi yang paling masyhur ini istaf'ala, tambahannya hamzah, sin dan ta, istaf'ala. Nah, kita berlatih Ummu Naila di layar, berikan masdar dari kata di bawah ini dari wazan rubai af'ala yuf'ilu. Berikan masdar kalimat-kalimat di bawah ini dari wazan af'ala yuf'ilu. Rubai ya. Nah, Madi mudhari dan masdar. Kembali. mauzun aslama yuslimu islaman. Amsaka, Amsaka yumsiku imsakan. Aftar afṭara, yuftiru iftaran. a'raba, A'rabu yu'ribu i'raban. i'rab Ah, dari kata eh, i'rab dari kata a'raba. a'raba Jadi, yu'ribu i'raban. dengar kan i'rab kan? I'rab. Oh, i'rab. Oke. Ahrama. Ahrama yuhrimu ihraman. Ahsana yuhsinu ihsanan. Bagus Munila. Munila sendiri coba sebutkan yang semisal dengan af'ala, madhi mudhari masdar. Oh, apa ya? Harus punya ingatan fi'il dari wazan ini. Af, eh, nama. Semisal Belum kebayang Ustaz. mengeluarkan, Akhraja yukhriju ikhrajan. Adlama memasukkan. adkhala yudkhilu idkhalan. Adlama yudlimu idlaman. Apa lagi? Hmm. Ya, Alas Ustaz. syukran. Baiklah. Mukardina. Dan kita berikan masdar kalimat di bawah dari wazan fa'ala. Rubai juga Om. Fa'ala yufa'ilu Masdarnya apa? Fa'ala yufa'ilu. mufa'alatan. Bukan. Berawalan ta. Fa'ala ya Fa'ala taf'ilun yufa'. taf'ilun. Taf. Bagus. Taf'ilun. Contohnya nomor 1.
berikan madhi mudhari masdar qaddara Qadara yukadiru. Takdiran. takdir. Ya, wa takdiruhu sering kita baca kan? Ya. Qaddama. Qaddama yukadimu. Tukadimun. Bukan. Bukan tuqaddimun. Apa nih? Takadim. Takadimun. Takdim. Ah, Takdim. takdimin. Takdimin ya. Takdimun. Jangan berubah-ubah. Kalau sudah rafa saja. Takdimun. Ya, nah. Daraba. Daraba yudaribu. Tadaribun. Tadrib. Latihan. Ya. Daraba melatih. Tadribat. Fassara. Fasara yufassiru. Tafsiran. Tafsir. Kitab tafsir ya kan? Nabbaha. Nabbaha yunabbihu. Tanbihan. Tanbih. Peringatan. Kasara. Kasara yukasiru. Nah, taksiran. Jamak taksir kan? Ya. Taksir. Yang maksudnya fa'ala Tak yufa'ilu. yufailu. Taf'ilan. Taf'ilan. Unik dia. Masdarnya pakai ta di awal. Ya, Om? Ya. Ini. Taf'il. Farraha yufarrihu. Farraha yufarrihu. Tafrihan. Tafrih itu maksudnya. Tafrihan. Ingat-ingat Om ya. Ya. Lengkap. Baik. Berikutnya. Mufadil Rahman. Nah, Ustaz. Fa. Berikan masdar dari kalimat itu dari wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu fi'alan. Yang qiyas bukan fi'ala. Itu mufa'alatan. Nah, baraka. Barokah yubariku mubarakatan. Jahad. Jahada yujahidu jihadan. Yang qiyasnya. Yang kiasnya mujahadatan. Ya. Roja Raja. roja'a yuroji'u muroja'atan. Hadara. Hadoro yuhadiru muhadorotan. Hadara. Sa- Apa? Sabako yusabiku musabakotan. Musabaqah. Quran. Musabako lomba. Jadala yujadilu jidalan Qiyas. mujadalatan. Dengan kiasnya mufa'alatan. Mufa'alatan ya. Kiasnya itu mufa'alah. Ya, Om. Naam Ustaz. Mufa'alatan. Syukran. Mufadil Rahman masih ingat? Alhamdulillah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Mujihan. Yang keempat, berikan masdar juga dari kalimat di bawah dengan wazan tafa'ala berawalan ta. Ini fi'il apa, Om? Rubai apa khumasi? Humasi. Khumasi. Fadli. Tafa- hmm. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bagus. Tanasara. Tanasoro yatanasoru tanasuron. Tasa'ala. Sa'ala yutasa'ula Ulangi, Om. tasa'ulan. Ulangi. Tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan. Tabaya'a. Tabaya'a yatabaya'u tabayudan. Taba. Tabayu'an.
Nam. Tanawala. Tabadalah. Tabadala. Tabadalah ya tabadalah ya tabadalu tabadulan. Tanawala. Tanawala ya tanawalu tanawulan. Tawadu'a. Tawadoa ya tawado'u tabadoun. Ulangi belum pas. Tabadu tabaduan. Nomor 6 ya, fokus nomor 6. Sita. Tawadoa ya tawado'u tawaduan. Tawadu'. Anda hati. Tawadu'. Ya kan? Nah, Ustaz. Jadi isim masdar tuh jadi isimnya, bukan fiilnya lagi, Om. Bisa ditanwin kan? Nah, Tawadu'an, tawadu'un, tawa tawadu'un. Ta'arafa, ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan. terus ta'aruf, ta'awana, Ta'awana ya ta'awuna ulangi, ta'awana, ta'awana ya ta'awanu tawa tawa tawawunan. dan ka'ain, ta'a, Ta'a ta'awunan. ta'awun, ta'awun, takasara, Takatsara ya takatsuran. mudornya belum pas, takasara, Takatsara ya takatsaru takatsuran. kan ada nama surat Takatsur. takasur, alhaakumut Alhaakumut takatsur. takasur, dari takasaro kan, Nah, Ustaz. tahawala, Tahawalan ya tahawalu taha taha awara, tahawun. awara, ucara afwan, Eh, tahawaro ya tahawaru tahawuran. awuran, tahawur, saling berbicara, diskusi. Masih kan? Kemudian ya, Nah, Ustaz. awalan ta'u dan fathah sebelum akhirnya. Ini wujuhan tafa'ala, ya, Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. taba'ada, Taba'ada ya taba'adu taba'udan. wujuhan Afan, Ustaz. umu ainar. Yang kelima, berikan masdar Ana Ustaz. umu ainar. Nah, Ustaz. Yang mana Ustaz? Nomor 5 sekarang latihan layar. Nomor 5 belum kelihatan Ustaz. Petunjuknya tuh berikan. Oh, nah Ustaz. Berikan masdar kalimat-kalimat di bawah dari wazan tafa'ala, tafa'ala ya tafa'alu. Masih juga kan? Nah, Ustaz. Ta'allama, Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. terus takallama, Takallama ya takallamu takalluman. tafakkara, Tafakkara ya tafakkaru tafakkuran. tawadda'a, Tawadda'a
tawadda'a, yatawadda'u, tawaddu'an. Tabayyana. Tabayyana, yatabayyanu, tabayyu'an. Tabay. Tabay, tabayyu, tabayyunan. Tabayyun. Sering kita dengar juga kan? Tabayyunan. Oh, na'am, Tabayyun. Ustaz. Tabayyunan. Tafarraqa. Tafarraqa, yatafarraqu, tafarruqan. Tawakkala. Tawakkala, yatawakkalu, tawakkulan. Tasyakkara. Tasyakkarat, yatasyakkaru, tasyakkuran. Tadabbara. Tadabbara, yatadabbaru, tadabburan. Ta'addaba. Beradab. Ta'ad, ta'addaba, yata'addabu, ta'adduban. Bagus semua. Ainal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ummu Fitri. Masih berawalan hamzah sekarang. Yang keenam. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, ijit, Ijtahada. ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, Hmm. ijtama'a, ya, ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an, ibtada, ibtada'a, yabtadi'u, ibtida'an, Tabara. ikhtabaro, yakhtabiru, ikhtibaron, Tahana. imtahana, yamtahinu, imtihanan, I'tarafa. i'tarafa, ya'tarifu, i'tirafan, Ihtafala. ihtasala, yahtafilu, ihtifalan, I'tabara. i'tabaro, ya'tabiru, i'tibaron, I'taqada. i'taqoda, ya'taqidu, i'tiqodan. I'tiqad. I'tikad kan. I'tikad di bahasa kita. I'tikad yang baik. Ihtasabah. Ihtasaba, yahtasibu, ihtisaban. Ihtisaban. Syukran. Kelas Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz. Ummu Ayu yang ketujuh, masdar dari wazan in sekarang hamzah dan nun tambahannya Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Inkasara. Inkasara yankasiru inkisaron. Inqasama yanqasimu inkisaman. Inkisam. Infajar. Infajaro yanfajiru infijaron. Dafa'a. Indafa'a yandafi'u indifa'an. Inqalaba. Inqalaba yanqalibu inqalaban inqilaban. Infatara. Infaqara yanfaqiru infitoron. Dan nama surat Al-In. Infitor. Surat Al-Infitar. Idza sama'u fatarat. Inhazama. Inhamaro. Inhamaro yanhamiru inhimaron. Intafa'a. Intafa'a yantafi'u intifa'an. Satara. Insataro yantasiru insitaron. Satar yang satir. Insakaba. Insakaba yansakibu insikaban. Syukran Ummu Ayu. Ummu Naila. If'alla. Naila. Nah, Ustaz. If'alla, yaf'allu, if'ilalan. Ihmarra. Marra, yahmarru,
ihmiraran, Iswadda. iswadda yaswaddu, iswidadan, Ikhdarra. yakh ikhdarra yakhdarru, ikhdiraran, Ya. ibyadda yab ibyadda yabyaddu, ibyidadan, Yes. Betul. Ibyi. ibyidadan, kayaknya canggung banget Ustaz. Ada tuh. Isfar, nah, Oh, nah kita lihat Ustaz, dulu ya. Sebentar. ibyadda, Ya-nya jadi kasrah kan? nah, Ibyadan. ibyidadan, Ibyi. ibyadda, Menunjukkan sifat warna kan? nah, Ibyadda. Ibyaddu. ibyadda, ibyaddu, ibyidadan, nah Ustaz, Ibyi. Ibyadan. ibyi Kemudian isfarwa. Yasfarra, yasfarru, isfiraran. Ismarra. Yasmarru, ismiraran. Iswadda, yaswaddu, iswidadan. Izraqqa, yuz, izraqqa, yazraqqu, izriqaqan. Atau yang menunjukkan selain warna itu menunjukkan cacat atau aib. I'warra. I'warra, ya'warru, i'wiraran. I'rajja. I'rajja, ya'rajju, i'rijajan. Nah, I'rijajan. menunjukkan warna atau cacatan fisik. Cacat. Syukran. Alhamdulillah. Ummu Fadlur Rahman 9 Tasi'. Berikan masdar kalimat-kalimat di bawah dari wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alun. Istakhraja contohnya. Istakhroja, yastakhriju, istikhrojun. Istakbara. Istakbaro, yastakbiru, istikbarun. Istamsaka. Istamsaka, yastamsiku, istimsakun. Istadroja. Istadroja, yastadriju, istidrojun. Istidraj. Sering dengarkan? Istidraj. Istafhama. Istafhama, yastafhimu, istifhamun. Isim istifham. Istifham. Isim istifham. Hamzah istifham. Istaghfara. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfarun. Istamala. Istamala, yastamilu, isti'malun. Istabadala, yastabdilu, istibdalun. Istaqobala, yastaqobilu, istiqobalun. Istadroka, yastadriku, istidrokun. Terus Ummu Fitri wazan if'au ala yaf'au ilu. Enggak, ini juga sudah sih tapi jarang ya. Sudah sih Ummu Fitri. Contohnya ihdaudaba. If'au ala, yaf'au ilu, ihdaudaba. ihdaudaba, yahdaudibu, ihdaudaban. Di ganti ya o di di
Da Da. an. Ban. Ban. Ihdidaban. Ihdidaban. Yang Ihdaban. perubahan waw diganti ya. Nam Ustaz. Diganti ya. Ihdidaban. Syukran. Afan Ustaz. Oh, ayo berikan masdar kalimat di bawah dari wazan if'awwala yaf'awwilu. If'awwala yaf'aw. Jika sudah If'iwala. sudah sih juga. Contohnya Nah, lawata i'lawwato ya'lawitu. I'liwaton. ijlawwada. Ijlawwada yajlawidu. Ijliwadan. Syukran. Ayo. Kemudian berikan fi'il madhi untuk setiap masdar berikut. Masdarnya sudah ada. Madhinya apa? Islamun, aslama, Ihramun, ahroma, imsakun, amsaka, taksirun, ah, taksirun, hmm, aksaro, bukan, beda, bukan af'ala dia. taksirun, Taksirun, rasanya fa'ala, fa'ilu, taf'ilun, rubai'un, fi'il, huruf, fa'ala, kasaro, bagus, kassara gitu. Ini fa'ala, fa'ilu, taf'ilan, kassara berarti, kasaro, kassara, kasaro, yukassiru, taksiran, takdim, takdimun, qaddama, 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 yuqaddimu, taqdiman, tafsir, 6, sirun, tafsir sama seperti taksir. fas, Fas, fasiru, fa'ala, 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 berarti fasiro, fa'ala, fassaro, fassara, mubarakatun, mubarakatun, mubarakat, mubarakatun, barokah, nah, baraka, yubariku, mubarakatan, musabaqatun, musabakatun, sabah, sa, ba, sabah, sabako, panjang, sabaqa, sabako, yusabiqu, sabako, musabaq, musabak, muraja'ah, murojaah, rojaah, terus mudhari' raja'ah, rojaah, yu, rojaah, yuroji'u, muroja, murojatan, muraja'ah, murojatan, tawadu'un, tawadu'un,
tawadun, hmm, tawadun, wa, Bukan wah. Berawalan ta juga khumasi. Khumasi berawalan ta. Tafa'ala. hmm, Tafa'ala. Tafa'ala. tawadu'a, Tawadu'a. A. tawadu'a, Mudhari'nya. tawa- tawadu'a, ya tawadu'u, Ulangi yang benar. tawadu'an, Tawadu'a. tawadu'a, ya tawadu'u, Hmm. tawadu'an, Ta'arafa. ta'arofa, ta'arofa, Ta'arafa. Ta'arufun. Afwan. Ta'arufun. Tawakulun. tawakulun, tawakala, Hmm. Tafakkara. hmm, Tafakkurun. tafakkurun, eh, tafakkaro, Tabayyunun. tabayyun, tabayyunun, eh, Ah, bayana, bukan, Mbak. Berawalan. Ta, maudinya. Ta, ada ta juga. tabayana, Kan lihat tuh wazannya. Ada ta kan? nam, Kenapa jadi rubai, bayyana. Tanya kenapa dibuang? Harus ada. Tadabburun tuh. Tadabburun. Maudinya apa? eh, tadabbur, Berawalan ta juga maudinya. tadabbaron, Fi'il madi nggak ada yang tanwin. Fi'il tad- madi mabni fathah. tadabba, tadabbaro, Fi'il madi mabniun alal fathi, ya nam, kan? Ijtihadun, madinya apa? Khumasi. ijtihadun, hmm, Ta'ala berarti. Ada tuh ijtahada, ita. Ya kan ada ita kan? Cirinya nam, tuh Madinya apa? ijtahada, ijtahada, Ijtihad. I'tirafun. Berarti madinya i'tarofa, ihtisabun. ih, ihtasaba, Infitarun. in, infatoro, Inqilabun. infa, inqolaba, In berarti. Inkisarun. in, eh, inkasaro, Ada juga. Ista juga. Istidrajun. Istada. is, Ada tuh. Sampingnya ada. istadroba, is, Mm. istadroja, Jadi di situ aja. Fiilnya di situ aja. Tinggal kita buang huruf alifnya kan. nam, Di sini saja yang ngumpul di situ. Fokusnya di situ. Istifhamun berarti istahama, is istih, istahama, istaf paknya mana? oh, istafhama,
Istafhama. Istighfarun. Berarti Istaghfaro. mm, istighfara. Terus kemudian berlatih ya. Naam Ustaz. Biar mungkin harus dilatih terus. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Tadi latihannya harus berbeda tuh. Latihannya bertandakan betul. Nah, Ummu Ainal berikan fil madhi untuk setiap master berikut. Islamun. Madhinya apa? Aslama, Ustaz. Nah, ihramun, Ahrama. imsakun, Amsaka. taksirun, Taksirun. hmm, eh, Iksara. bukan, eh, Iksara. Iktasara. hmm, bukan, Ik- Iks. lihat Taksirun. wazannya, wazannya pasti kita tahu Tafa'ala. wazannya apa. Tafa, tafa'ala, Ustaz. Bukan, nggak mungkin tafa'ala. Lihat Tafa'ala. wazannya mesti tuh, fahamnya wazannya tuh, rubai. Taf'ilan. Hmm, Fa'ala. Yufa'ilu. Taf'ilan. Kassara. hmm, Yukassiru. hmm. Taksiran. Kassara, yukassiru, Kassara. Kassara. Yukassiru. Kassiran. bukan kasiran. Taksiran, Ustaz. Astagfirullah. Taksir, lihat wazannya tuh. Fa'ala. Fa- Fa'ala. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kassara Hmm, yukassiru taksiran. hmm. Itu dia, Om. Mesti hafal Ala. nih wazan. Taksir. Ala. Tak, takdir. Takdiran. Hmm, Eh, tak, takdiran. Qaddara yukaddiru takdiran. begitu. Qaddara. Yuqaddiru. Tafsir. Tafsirun. Fassara yufassiru tafsiran. Tafsirun. Mubarakatun. Baraka yubariku mubarakatun. Sahah. Musabaqatun. Sabaqa yuba sabaqa yubasiku Sa bukan so. ah Sa. Sa. sabaqa Mm-mm. yusabiqu Bagus. musabaqatan Sahah. Muraja'atun. raja'a yuraji'u muraja'atun Tawadu'un. tawadu'un wada'a Bukan. yuwadi'u bukan Ustaz Bukan. Ini khumasi. Khumasi dia. umasi tafa'ala Ustaz bukan Lihat. Khumasi. Tawa. Ada alif. Tawa. tafa'ala tawa Mm-mm. doa Madinya apa? tawa doa madinya Fi'il madinya. Tafa'ala wazannya. tafa'ala tawa doa bukan Ustaz Jangan du kan tafa'ala. Kenapa berbeda oh dengan tafada'a astagfirullah ini wazan tafada'a ya tafada'u tafadu'an tawadoh. Doh. eh tawa tawa Doh. tawada'a ya tawada'u tawadu'an Ta'arufun. Ta'aruf. ta'araf Jangan araf. Ada ta'arafa ta'arafa
Mm-mm. Yata'arafu ta'arufun. Bagus. Tawakulun. Tawakala. Yatawakalu tawakulun. Tafakkurun. Tafakkara. Fakkara. Bukan, kan ada Oh, ta tuh. tafa. Ayo nama tafakara. Yatafakaru tafakkuran. Tafak, tekan tasdidnya. Tafak. Tafakkuran. Tafakkuran. Dari tafakkara maudinya. Kita fokus berikan maudinya. Fi'il maudinya saja. Nah, nama Ustaz. Tafakkurun. Berarti Tafakkur. Tafakkara. tafakkara. Tabayyunun. Tabayyana. Tadabburun. Tadabbara. Hmm. Ijtihadun. Nah, beda nih. Ijtihadun. Ta'ala Ustaz, bukan ya? Ita, betul. Ita. Oh, Ita. na'am Ustaz. Ita. Ita. Ifta'ala. Hmm. Ijtahada. Nah, gitu. Ijtahada. Ijt, ij, ijtahada. Bukan. Ya, Ij, ijtahada betul. Ijtahada ijtah. betul. Ijtahada. Ya, oke. Ijtahada. Hmm. Yajtahidu. Ijtihadan. Dun. Boleh. Imtihanun. Sekarang imtihan. Imtihanun. Imtihana. Nggak mungkin. Imtihana fi'il madinya. Eh, Ifta'ala. 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 Ah, Ta'ala ita nih Om. Ita. ifta'a. If'ala. If. Ya. Ita. Hmm. Hmm. Ita. Ita. In. Imtihan itu masdar. Imtihan masdarnya. Imtihan. Madinya. Majinya. If. Imtahana. Hmm. Betul. Imtahana di sisi itu aja. Hurufnya di sisi itu aja. Imtahana. Imtahana. I'tirafun. I'tarafa. Ihtisabun. Ihtasaba. Infitarun. In. In. Infatara. Inqilabun. Inqalaba. Inkisarun. Inkasara. Istidrajun. Istadraja. Istifhamun. Istafhama. Istighfarun. Istaghfara. Gitu. Di situ aja fiilnya. Kemana-mana. Tinggal dipasang atau diganti huruf. Diganti harokatnya. Syukran. Afwan Ainan. Ustaz. Afwan Ustaz. InsyaAllah berlatih. InsyaAllah Ustaz. Jazakallah khair. Afwan Ustaz. Afwan. Ummu Fitri, lengkapi jadwal berikut dengan dua kata yang tepat. Mudoranya sudah ada. Madi masdarnya belum? Naam. Bismillah. Yuslimu. Aslama, yuslimu, islaman. Masdarnya sekarang sudah ada. Ihram. Ihroman. Ahroma, yuhrimu, ihroman. Bagus. Yumsiku mudoranya doang sudah ada. Yumsik. Amsaka, yumsiku, imsakan. Yukassiru. Kasaro, yukasiru, kasaro, yukasiru, taksiron. Takdirun masdarnya tuh. Qaddaro, yuqaddiru, takdiron. Yufassiru mudore. Fassaro, yufassiru, tafsiron. Yubariku mudore.
Yubariku fa'ala. Baraka yubariku mubarakatan. Musabaqatun masdar. Sabako yusabiku musabakotan. Yuraji'u mudhari'. Roja'a yuroji'u muroja'atan. Yatawada'u mudhari'. Yatawada'u. Tawadu'a. Betul Ustaz? Betul. Tawadu'a taw, tawadu'a yatawadu'u tawadu'an. Ta'arufun masdar. Ta'aruf. Ta'arufun. Ta'arufa yata'arufu ta'arufun. Yatawakalu mudhari'. Tawakala yatawakalu tawakulan. Yatafakkaru mudhari'. Yatafakkaru tafak tafakkaro yatafakkaru tafakkuran. Tabayyunun masdar. Tabayyana yatabayyanu tabayyunun. Yatadabbaru mudhari'nya. Tadabbaro yatadabbaru tadabburon. Yajtahidu mudhari'. Yajtahidu mudhari'. Yajtahidu. Ijtahada. Ijtahada. Yajtahidu. Ijtihadan. Imtihan masdar. Imtahana yamtahinu imtihanan. Ya'tarifu mudhari'. Ya'tarifu. I'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Ihtisabun masdar. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Yanfatiru. Yanfatiru mudhari' yanfatiru infatoro yanfatiru infitarun. Inqilabun. Inqalaba yanqalibu inqilabun. Yankasiru. Yankasiru inkasaro yankasiru inkisaron. Inkisaron. Yastadriju. Yastadriju. Istadroja istadroja. Betul Ustaz? Betul. Istadroja yastadriju istidrojan. Istifhamun. Istafhama yastafhimu istifhaman. Yastaghfiru. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Istighfar. Bagus. Ummu Fitri, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Ummu Fadlur Rahman. Nah, di sini koreksi Om. Betulkan Ini belum. pada kata madhi berikut. Di sini ada masdar, tapi madhinya betul apa salah? Islamun. Betul nggak madhinya salama? Harusnya aslama. Islamun madinya aslama. Harusnya aslama, bukan salama. Nah, Ramun madhinya ahrama, betul nggak? betul Ustaz, ahroma. Imsakun madhinya amsaka. Betul Ustaz. Betul. Sahih. Taksirun kasara, betul nggak ini? Khoto Ustaz, harusnya itu kasaro. Takdirun taqaddara, betul nggak? Salah Ustaz, qaddaro. Tafsirun afsara, betul nggak? Enggak Ustaz, fassaro. Mubarakatun tabaraka, betul nggak? Enggak Ustaz,
harusnya barokah. Barokah. Musabaqatun Sabak. sabaqah. Betul Ustadz. Muraja'atun madinya muraja'ah, betul nggak? Eh, bukan Ustadz. Itu roja'ah. Muraja'ah. Tawadu'un wadu'a, betul nggak? Wa doa betul Ustadz. Nggak mungkin ya. Eh, bukan Ustadz. Itu tawa doa Ustadz pakai huruf ta. Tawa doa. Iya ada taknya. Ta'arufun madinya ta'arafa, betul apa tidak? Betul Ustadz. Ta'arofa. Hmm. Tawakulun Tawakul. madinya Madinya harusnya takala. tawakala. Ada taknya. Naam. Tafakkurun madinya tafakkara. Wakaro betul Ustadz. Tabayyunun madinya bayyana. Eh, harusnya ada taknya. Tabayyana. Salah kan berarti? Naam. Tadabburun adbara, betul nggak? Enggak Ustadz. Harusnya ada taknya juga. Itu. Tad, tadabbaro. Itu. Hmm. Ijtihadun madinya ijtihada, betul nggak? Betul Ustadz. Imtihanun madinya imtahana. Harusnya nggak pakai alif. Imtahana gitu kan. Nah, salah berarti ini kan? Hmm. I'tirafun i'tarafa. I, eh, itu kan iktirofa. Harusnya iktarofa. Nah, harusnya i'tarafa. I'tirafa salah Salah berarti. Ustadz. Ihtisabun ihtasaba. Ihtasaba betul Ustadz. Infitarun infatara. Fatoro betul Ustadz. Inqilabun inqalaba. eh eh, apa sih? Nggak ada alif Ustadz. In Hmm. kolaba gitu. Saya betul, bilang aja betul atau salah. Ya, Inkisarun kasara. salah Ustadz. Harusnya In kasaro. istidrajun isdaroja. Sebentar Ustadz, aku bingung. Istadoroja harusnya ya. Nah, ada yang Istadoroja. hilang taknya kan? Nah, Salah. Istifhamun istafhama, betul apa salah? betul Ustadz. Istighfarun istighfara, betul enggak? Betul Ustadz. Salah dia. Eh? Oh, istighfaro Ustadz. Astagfirullah. Istighfara, Istighfaro. Naam Ustadz. Afwan. butuh ketelitian kita, Om. Naam Ustadz. Syukran, Fadl Rahman. Afwan Ustadz. Jazakallah khair. Oke, Om. Mukardina hadirah. Hadir Ustaz, dengar kan? Ya, dengar tadribat di bukunya ya. Nah, ya. At-tadribul awal. At-tadribul awalu hati masadir al-af'alit taliyati kama fin namuzaji. Berikanlah Berikanlah masdar-masdar pada fiil-fiil berikut sebagaimana pada contoh. an-namuzaj fiilnya tazawara. Tazawara, tazaburan. Itu masdarnya mansub. Tanawala, Tanawala, tanawulan. terus Tabadala, tabadulan. hmm, Tasa ala, tasa ulan. aha, Kemudian mana lagi Ustaz? Tasa bako, tasa bukan tasyabaha, tasabaha, tasa buhan, terus tafo mudan, tago nah, hara, tago huran, ta'amala, ta'amulan, ta'awana, ta'awunan, tajadala, tajadulan, tanafoha,
tanasuhan. Ini. Tasakala, tasakulan, tajawaza, tajawulan. Guzan. Bagus. Bagusan. Syukran. Apa? Umu Ainal at-tadribu tsani. Hadirah. Ana Ustaz. Nah, latihan kedua Om di bukunya ya. Oh, na'am Ustaz, insyaallah. Hat at-tadribu tsani. Hati masadiral af'alis taliyati kama fin namuzaji. Berikan. Al-fi'lu an-namuzaju Ya. tahaddasa. Mm-mm. Tahaddasa Masdar masdar mansub. masdar mansub tahaddusan. Bagus. Tafa'ulan. Tahallala. Tahallala tahallulan. Tatayyaba. Ta- Tatayyaba tatayyuban. Ta'allama. Ta'allama ta'alluman. Tafaddala tafaddulan. Mm. Tafaddama taqaddama saya. Taqaddama Taqaddama. taqaddama taqadduman. Tasallama tasalluman. Taqad taqaddama lagi Ustaz. Taqaddama Taqad. taqadduman. Takallama Takal. takalluman. Nah, Takhallasa takhallusan. Ummu Ainal. Ini fiil-fiilnya terbebas dari huruf ilat ya. Tidak ada huruf ilatnya kan. Naam Ustaz. Normal dia madinya. Mudhari'nya Naam. juga. Ya, Mu- naam Ustaz. Masdarnya di dhammah sebelum Sebelum akhir. akhir dhammah. Tahaddu du ya. Tahaddusan. Naam Ustaz. Dia fiilnya sahih semua, nggak ada huruf ilat. Naam Ustaz. Ya Fiilnya Allah. sahih. Nah, sekarang Ummu Ainal masih at-tadribus tsalits. At-tadribu salis. Hati masadiral af'alit taliyati kama fin namuzaji. Berikanlah. Berikanlah masdar dari fi'il-fi'il berikut seperti pada contoh. Lahid. Lahid annal af'ala Itu khobar anna. mu'tallam. Mu'tallatul. Mu'tallatul lami. Khobar anna. Anna kan menasabkan dan merofakkan khobar. Perhatikanlah bahwasannya fiil-fiilnya Perhatikanlah bahwasanya fi'il-fi'ilnya adalah mu'tallam. mu'tallam ada huruf ilatnya di lam Di fiilnya. akhir, di lam. Iya. Nah, masdarnya jangan di dhammah sebelum akhir, tapi di kasrah. Di kasrah. Nah, Ustaz. An-namuzaju. An-namuzaju tamanna tamanniyan. Oh, tamanni bukan tamannuyan. Tamanniyan. Ya, tamanniyan betul kan? Nah, Kasrah Ustaz. sebelum akhirnya. Ketika fiilnya mu'tallam. Ya kan, Om? Mu'tallam. Nah, Ustaz. Kalau sahih salim tadi tahaddu dhammah sebelum Tahaddusan. Nah, Ustaz. Salim. bukan Kalau mu'tal. tamanniyan. Tamanniyan. Takhalla. Takhalla. Takhalliyan. Tawaffa. Tawaffa. Tafalliyan. Tawaffa. Tawaffa. Tawaffiyan. Tabaqqa. Tabaqqa. Tabaqqiyan. Tadanna. Tadanna. Tadanniyan. Tawalla. Tawalla. Tawalliyan. Tasalla. Tasalla. Tasalliyan. Talaha.
Talaha talahian. taghadza. Taghadza taghazian. Nah, fiil-fiilnya mu'tallam. Mu'tallam Yang di la- kasrah sebelum akhir. hmm, ada yang lafif, ada yang lafif. Mau Ainal ulang ya dari madi mudhari masdar tamanna. Tamanna ya tamannu. Bukan. Tamannian. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Tamanna ya tamannu. Nah, itu aja. Dia dhammahnya Oh, muqaddarah. oh, naam sa. Tamanna ya tamanna. Hmm. Tamannian. Takhalla. Takhalla ya takhalla. Takhallian. Dhammahnya muqaddarah. Tawaffa. Tawaffa. Tawaffa ya tawaffa. Tawaffian. Tabak. Tabaq. Tabaqqa ya tabaqqa. Tabaqian. Tadanna Tadanni. ya tadanna. Tadannian. Hmm. Tawalli. Tawal. Tawalla ya tawalla. Tawallian. Tasalla. Tasallama. Tasalla. Tasah. Astagfirullahaladzim. Tasalla. Tasalla. Tasallian. Hmm. Talaha. Talaha. Tahal. Talahian. Talaha Tagazza. ya talaha. 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 Talahian. Talaha ya talaha. Astagfirullahaladzim. Talaha ya talaha. Talahian. Taghadza. Tagadda ya tagadda. Tagadza Ya. ya tagadza. Tagazian. Nah, jadi ini untuk fi'il mu'tallam dia tidak apa namanya ada perubahan sedikit kaidah masternya ya Om ya. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Ya. Ulang-ulang. Umu Naila Afwan an-namuzaju Ustaz. insyaraha madi mudhari masdar Insyaraha insyaraha yansyarihu insyirahan inqalaba yanqalibu inqilaban insarafa insarafa yansarifu insirafan inkasara yankasiru inkisaran Nah, inhadar inhadara yanhadiru inhidaran nah, inhamara yanhamiru inhimaran inkashafa yankashifu inkishafan inhazama yanhazimu inhizaman intalaq yantaliqu intilaqan inqata'a yanqati'u inqita'an insalakha yansalikhu insilakhan insyaraha mujaradnya syaraha insyaraha inqalaba inqalaba yanqalib mujaradnya sulasi mujaradnya qalaba qalaba insarafa sarafa inkasara kasara inhadara hadara inhazama inhamara hamara inkashafa kashafa inhazama hazama intalaqa talaqa inqata'a qata'a insalakha. salakha Nah, syukran Munailah. Umujihan at-tadribul khamisu. Tadribul khamis. An-namujaju irtabata yartabitu irtibaton. Sahih Om. Ibta'ada Ibta'ada yabta'idu ibti'adan. istalama Istalama yastalimu istilaman. ibtasala Igtasala yagtasilu igtisalan. intazara Intazara yantaziru intizaron.
Intaqala. Intakola yantakilu intikolan. Intashara. Intasyaro yantashiru intisyaron. Ikhtalafa. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Nah, sekarang ihtalla. Ihtalla yahtallu Bagus. Ihtila. ihtilalan. Ishtadda. Istadda yastaddu ishtidadan. Ittafaqa. Ittafaqa yattafiku ittifaqan. I'tarafa. I'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Takhadha. Ittakhadha yattakhidhu ihtikhadan. I'tamara. I'tamara ya'tamiru i'timaran. Iktashafa. Iktasyafa yaktashifu iktisyafan. Mujihan irtabata. Sulasi mujarabnya. Ra. Robato Rabata. Ibta'ada. Ba'u. ba'uda. Istalama. Sali. Salimah Igtasala. gosala. Tazara. Nazoro Taqala. nakola Naqala. Intashara. nasyaro Ikhtalafa. kholafa Ihtalla. ihtalla halla Ishtadda. syadda Ittafaqa fil misal. Misal waw. Ittafaqa. Wa. faqo Wa. hmm, Misal eh waw. Wa. uh, Wafa. wafaqo Wafaqa. Gitu. Seperti ittasala. Ittasala. wasola Mujarabnya. Wasola. Betul. Asalnya iu. Tasala. I'tarafa. itarofa arofa Takhaza. uh, A. itarof Kha. akhoda I'tamara. amaro Iktashafa. kasyafa Syukran mujihan. afan Ummu Fitri. At-tadribus sadis. Yang keenam. At-tadribus sadisu. Latihan yang keenam. Hati masodirul af'ali taliyati kama fin namudaji. Berikanlah. Berikanlah masdar-masdar pada fiil berikut sebagaimana contoh. Nah, sudah sih Ummu Fitri. An-namudhat istaqbala. Fiilnya mudhari'. Istaqbala yastaqbilu istiqbalan. Istakhraja. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Ista'mala. Ista'mala yasta'milu isti'malan. Istaiqadha. Istaiqadha yastaiqidu istiqadhan. Nah, panjang. Istiqadhan. Istiqadhan. Ista'nafa. Ista'nafa yasta'nifu isti'nafan. Tabasyara. Istabasyara yastabasyiru istibasyaran. Istibsyaran. Istahamma. Istahamma yastahimmu istihmaman. Istakhdama. Istakhdama yastakhdimu istikhdaman. Istakhlasa. Istakhlasa yastakhlisu istikhlason. Istahaqqa.
Istahaqqa yastahiqqu istihqaqan. Ista'jala. Ista'jala yasta'jilu isti'jalan. Ista'mara. Ista'mara yasta'miru isti'maron. Istansaha. Istansaha yastansihu istinsahan. Istaqarra. Istaqarra yastaqiru istiqraron. Istahalla. Istahalla yastahillu istihlalan. Istawrada. Wow, ganti ya. Istauroda yastauridu istirodan. Nah. Ista'bada. Ista'bada yasta'bidu isti'badan. Istansara. Istansara yastansiru istinsaran. Nah, istaqbala dari qabila. Istakhraja dari madhi mujaradnya. Kharaja. Ista'mala. Amila. Istaiqadha. Waqo. Istaiqadha. Tambahan. Istaiqadha. Yaqadha. Yaqodo. Yaqodo. Dia mu'tal misal kan. Jadi kalau cari istaiqadha dari huruf apa tuh berarti? Yaqodo. Jadi huruf ya Ustaz? Huruf ya, yaqadha. Mu'tal misal. Misal apa dia berarti? Misal ya. Misal ya. Yaqadha. Yaqidha tuh. Yaqadha. Yaqidha yaiqadhu. Atau Yaqido. yaqudha bisa. Nih, yaqidha tuh. Bisa yaqidha atau yaqudha bisa. 3 hurufnya tuh. Yaqido, Ya. yaqodo, yaqodon. Nah, Ustaz. Tambah ista jadi istaiqadha. Istaiqodo. Istaiqadha. Istaiqadha. Ya kan? Misal ya. Nah, Misal ya. Yaqadha. Kemudian ista'nafa. ista'nafa. Anifa. Istabashara. Basyaro. Istahamma. Hamma. Istakhdama. Khadim. Khodima. Istakhlasa. Kholiso. Khalasa. Istahaqqa. Hakko. Ista'jala. Ajala. Ista'mara. Amaro. Istansaha. Nasoha. Istaqarra. Korro. Istahalla. Halla. Istawrada. Waroda. Waradana. Ista'bada. Abada. Istansara. Nasoro. Bagus. Ummu Fitri. Ummu Ayu at-tadribus sabi'u. التدريب السابع هاتي مصادر الأفعال التالية كما في النموذجين وأدخل كل مصدر في جملة مفيدة. Berikanlah masdar-masdar fi'il berikut sebagaimana pada 2 contoh dan masukkanlah setiap masdar pada kalimat yang sempurna. Nah, kita bentuk saja. Lahid annal af'al
لاحظ أن الأفعال معتلة lami. Mu'tallatan lami. Perhatikan ya. Perhatikanlah bahwasanya fi'il-fi'il mu'tal lam. Nah, fi'il-fi'ilnya muta'lam. Di sini dari fi'il khumasi ifta'ala ya. Nah, Maka masdarnya huruf ilat diganti menjadi hamzah. hamzah. An-namuzaj madhi mudhari iqtada Iktada yaktadi iktidaan. intaha Intaha yantahi intihaan. ibtala Ibtala yabtali ibtilaan. ibtagha Ibtago yabtagi ibtigoan. ikhtafa Ikhtafa yakhtafi ikhtifaan. irtama Irtama yartami irtimaan. masih an-namuzaj ba istahya Istahya yastahyi istihyaan. sudah sih naqis ya istahya. Masdarnya juga menggunakan Hamzah. hamzah. Istaghna Istagna yastagni istighnaan. istalqa Istalqo yastalqi istilqoan. istaula Istaula yastauli istilaan. isti Istilaan. panjang Istilaan. kan ayo Apa? Fadlur Rahman iqtada mudhari Iqtada. Iqtada. Yaqtadu. bukan Ik- yaqtadu dhammahnya muqaddarah dia Yaqtadi. Maaf Ustadz. Iqtada. Yaqtadi. Iqtidaan. seperti ishtara Ishtaro. Yashtari. Ishtiroan. nah untuk yashtari dhammahnya Muqaddaroh. bukan yashtaru Naam. bukan kan Naam Ustadz. intaha Intaha. Yantahi. Intihaan. ibtala Ibtala. Yabtali. Ibtilaan. ibtagha Ibtagho. Yabtaghi. Ibtighoan. ikhtafa Ikhtafa. Yakhtafi. Ikhtifaan. irtama Irtama. Yartami. Irtimaan. istahya sudah Istahya. Yastahyi. Istihyaan. Itu ya. istaghna Istaghna. Yastaghni. Istighnaan. istalqa Istalqa. Yastalqi. Istilqaan. istaula Istaula. Yastauli. Isti. mau ganti ya Is, istialan. istila Istilaan. kalau wow dipaksakan berat istiulaan agak canggung kan Nah, Ustaz. isti Berarti istilaan. Oh, Hmm. tiknya panjang. Ini ada footnote di bawah ya ti masdaruhu Ya'ti masdaruhu ba'da qalbil qalbi wawi ya ya'u yaan li ya'an li munasabatil kasrati kasroti lati qablaha. masdarnya datang setelah diganti Masdarnya datang setelah diganti wow dengan wawu dengan ya. Oh, yang untuk sesuai. menyesuaikan Harokat kasroh yang sebelumnya yang ya kan? sebelumnya. Isti itu isti bukan istiu jadinya istiu berat istiulaan berat Istilaan. istiulaan
Syukran. Mufaddal Rahman. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Kardina. Iqtada. Iktada yaktadi iktilaan Iktidaan. iktidaan Bagus. Intaha. taha yantahi intihaan Ibtala. betala ya betali ibtilaan Ibtagha. betara ya betari ibtiraan Ikhtafa. ikhtafa yakhtafi ikhtifaan Irtama. sama yartami irtimaan Atau lain tuh. Ishtara. istara yastari istiraan Istahya. istahya istihyaan istahya yastahyi istihyaan Istaghna. istagna yastagni istig istignian Istighna panjang. ya istignaan Istalqa. talqa yastalqi istalqaan Il gitu Om. ah Istilqa. istilqaan Istighfar, istighfiru, istighfaran, kan? ya Istalqa. istalqa yastalqi istilqaan Istaula. istaula yastauli istilaan Nah, keren. Artinya bagus. Ada waktu zuhur, masih ada waktu besok. Kita selesaikan besok ya latihannya ini. Sedikit lagi insya Allah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afwan warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Jazakumullah jazakallah khairan khairan. Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah. Barakallah.